Welcome to Wells Quick Tips and Trick YouTube cooking channel. So तुमका आयज हांव दाखयता. Today I am showing you all prawns thali. So what comes in prawns thali? Goan prawns thali. हे जावन आसा आमचे उकडे शीत. ओके, गोवन boiled rice. ही आमची कालची कोडी, बांगड्याची कालची कोडी. ही जावन आसा आमची prawns रवा फ्राय, मोतियाई रवा फ्राय. हे आमचे घरचे बिस्कूट. ह्यो जावन आसा न्यू ओल्ड. That is एका नीस म्हणटा, न्यूओल म्हणटा. इट्स रायस वॉटर. हे जावन आसा आमचें कालदीन, प्रॉन्स कालदीन आनी आमची कॅबेज. ओके, सगळ्यांची रेसिपी I will share it in the description box. So all the recipe of this I will share it in the description box. So let's serve our thali. So first we'll add our rice. Hot rice. तेजे साइडीक आमी नीस दवरुया. मागीर आमी पिकल घालुया. ही आमची कालची कोडी. very tasty लागता ही कालची कोडी. ही जावन आसा आमची प्रॉन्स, कित्याक की प्रॉन्स थाली. आनी तितून आमची मोतियाई फ्राय. ह्यो आतां पावसाच्या सिजनाची नुस्तें. आणि कॅबेज भाजी इथून साइडीक घालुया. आणि आमचे कांदे. So enjoy this Goan prawns thali. And माझा तुमकां सगळ्यांक आवडटली आमची ही गोंयची प्रॉन्स थाली. ओके, तिवॉल जाय जाल्यार तुमचे तिवॉल करूं येता. रेसिपी ती पण शेअर करतली, पण आयज हांवें तिवॉल आमकां लागून करूंक ना. थँक्यू. देव बरें करूं.